پرانا تھا، تو وہاں آزادی کی جو خواہش اور لڑائی اور جدوجہد اور جو جذبہ تھا وہ بیدار ہو چکا تھا، اسے کمزور کرنا چاہتا تھا برٹش، اس لیے وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا تھا، اور جب اس کی مزاحمت کی گئی تو اس نے اس کو کرمنل رنگ دے دیا۔ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آئی، بالکل کانگریس کی طرح، جیسے کانگریس نے انگریز سے وفاداری کے اعلان کے ساتھ اپنے قیام کا اعلان کیا تھا، اسی طرح سے 1906 میں لارڈ منٹو کے دربار میں جب مسلم لیگ قائم کرنے والے زعماء پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ وفاداری کا اعلان کیا اور کہا کہ صاحب ہم جو اور طرح کی معیشت رکھتے ہیں، ہم مغربی بنگال کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں تقسیم بنگال چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ 1911 میں برطانیہ کو تقسیم بنگال واپس لینا پڑی، لیکن مذہب کی بنیاد پہ سیاسی تقسیم شروع ہو گئی۔ سیپریٹ الیکٹریٹ کے معاملات آئے۔ بہت دلچسپ بات یہ تھی کہ جن خطوں میں مسلمان واقعی اکثریت میں تھے، جیسے بنگال یا جہاں آج ہم پاکستان کے جو چاروں وفاقی اکائیاں ہیں، یہاں ہر جگہ پہ مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن یہ جو اپنے تحفظ کا احساس تھا، جو اس کے بارے میں جو سینسٹیوٹی تھی، وہ ان جگہوں پہ تھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، جیسے سینٹرل پروونسز، جیسے یونائٹڈ پروونسز جنہیں آج اتر پردیش اور دلی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کے پاس زمین زیادہ تھی، آبادی کم تھی، تو ان کا احساس عدم تحفظ تھا۔ یہ بنیاد بنا ہے کمیونل پالیٹکس کی۔ بائی 1927 یہ اختلاف جو تھا یہ کافی بڑھ بھی گیا تھا، اس میں انتہا پسند مذہبی لوگ بھی آ گئے تھے، اور 3-4 باتیں ایسی ہوئیں جن سے مسلمانوں کے خاص طور پہ ان علاقوں کے مسلمان، ایک تو میں نے وہ عرض کیا نا کہ جن کے پاس زمین کی ملکیت تھی لیکن آبادی میں ان کی آبادی کم تھی، اور دوسرے وہ جو تعلیمی اور سماجی اور سیاسی طور پہ پیچھے تھے۔ یہ جو ہمارا خطہ جہاں آج پاکستان ہے، یہ سیاسی، سماجی اور تعلیمی طور پہ پیچھے تھا۔ یہاں اس علاقے میں انگریز سب سے آخر میں آیا، 1843 میں سندھ میں آیا، 1849 میں پنجاب میں آیا، اور 1859 میں جو ہے وہ برٹش امپائر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو الگ کر دیا، تو بالکل آخر پہ ہم لوگ شامل ہوئے۔ ہم اس وقت بھی سیاسی طور پہ نیم خواندہ تھے، بلکہ ناخواندہ تھے۔ آج بھی ہماری حالت اس سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو مذہب کی بنیاد پہ ایک تقسیم اور ایک سیاسی اختلاف اس بنیاد پہ شروع ہو گیا۔ اب اس میں کانگریس کی قیادت سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ اس میں جو میری رائے میں ایک بہت اہم نقطہ فراموش کیا گیا کہ Muslims were not just an other minority. In the first place, they constituted 25% of the population. 1. 2. They had a historical heritage. 3. They had strong economic interests in some very, very important areas, especially central and northern India. تو ان چیزوں کو کانگریس نے نظر انداز کرنا چاہا، اور نہرو رپورٹ پہلی بات ہوگی، پھر گول میز کانفرنسیں ہوئیں، تینوں کی تینوں ناکام ہو گئیں، پھر کمیونل ایوارڈ آیا، کمیونل ایوارڈ نے کسی کو بھی مطمئن نہیں کیا، پھر 1935 کا ایکٹ آیا، پھر 1937 کی وزارتیں بنی، اور کانگریس نے 1937 کی وزارتوں میں نہ صرف یہ کہ مسلم نمائندگی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اکاموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ جو رویہ بھی اختیار کیا
वो largely that was indifference as well as arrogance. अब ये बैकग्राउंड है, ये वो बैकग्राउंड है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा नेशनलिस्ट, outright nationalist, and an enlightened urban professional was disgusted with the way the Muslim community was being treated. September 1939 में 3rd of September सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होती है. ललित को जो है वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वाइसराय थे. किसी से पूछे बगैर जो है वो किसी मुकामी क़यादत से मुशावरत किए बगैर उन्होंने जो है वो इंडिया के जंग में जर्मनी के साथ एटवार होने का, जंग में शरीक होने का ऐलान कर दिया, जिस पे कांग्रेस ने एहतजाज किया और बजा तौर पे किया कि हम नुमाइंदा हैं, मुंतखब नुमाइंदा हैं 11 में से 9 सूबों में, आपके हमसे पूछे बगैर हमें जंग में धकेल रहे हैं. हुक्मरानी होती क्या है? हुक्मरानी 3-4 चीज़ों का ही नाम है ना. जंग और अमन का फैसला करना, तिजारत का फैसला करना और महसूलात का फैसला करना, कानून साजी करना, यही चीज़ें हुकूमत होती हैं. तो जंग का फैसला इतना बड़ा फैसला है जिसमें लाखों लोगों को की जाने का अंदेशा है और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होने का अंदेशा है. आप उसमें जो है वो पूछते ही नहीं है. तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी. दैट इज़ वेयर मुस्लिम कम्युनिटी प्लेड इट्स कार्ड, क्योंकि बाय देन टिल देन एटलीस्ट ब्रिटिश जो थे वो मुसलमानों की बजाय या मुस्लिम लीग की बजाय कांग्रेस ही को यहाँ का की पॉलिटिकल नुमाइंदा एंटिटी समझते थे, कुव्वत समझते थे. तो मुस्लिम लीग ने इस्तीफे देने से इनकार ही नहीं किया, यौम निजात मनाया. और मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि 1940 में यूरोप मेन लैंड पे हिटलर कब्जा कर चुका था, फ्रांस फतह हो चुका था, बेल्जियम और नॉर्वे फतह हो चुके थे, ऑस्ट्रिया के साथ एनेक्सेशन ऑस्ट्रिया के साथ हो चुकी थी, पोलैंड के हिस्से बखरे किए जा चुके थे, तो चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा हो चुका था. तो बहुत प्रिकेरियस हालत थी कि यूरोप में सिर्फ एक छोटी सी टाइनी फोर्स बोथ जियोग्राफिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली 4 करोड़ की आबादी थी और छोटी सी रकबा था इंग्लैंड का जो खड़ा था, जुगरनॉट जो था नाज़िज़्म का बढ़ता हुआ हिटलर का, उसके मुकाबले में. तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी और उसमें कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी. नाउ हियर लाहौर करारदाद, जिसे उस वक्त किसी ने करारदाद पाकिस्तान नहीं कहा, उसमें आप उसको पढ़ लें करारदाद पाकिस्तान को या करारदाद लाहौर जो उस वक्त कहलाई. उसमें कहीं इस्लामी निज़ाम वगैरह कायम करने की कोई ऐसी बात नहीं है. उसका नुक्ता नंबर 3 मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो हमारे यंग पाकिस्तानी हैं उसको ध्यान से पढ़ें. उसकी बुनियाद जो है वो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है. करारदाद लाहौर की बुनियादी नुक्ता जो है वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट मांगा जा रहा है. बुनियाद उसकी मज़हब बताया जा रहा था, लेकिन जो उसकी एसेंशियलिटी थी वो सोशल और इकोनॉमिक थी. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सोशल और इकोनॉमिक थी कि हमेशा जो सियासत होती है वो होती ही इक़्तिसादियात पे है, समाजी मफादात पे होती है. उसे ट्रांसलेट किया जाता है एक रैलिंग पॉइंट में. इस मज़हब रिलीजन को जो है वो एक रैलिंग पॉइंट के तौर पे उसमें इस्तेमाल किया गया. करारदाद का वो हिस्सा नहीं था. इस्लामी ममलिकत या इस्लामी निज़ाम नाम की कोई चीज़ ना 1940 की करारदाद में है, ना 1946 की करारदाद में आपको मिलेगी, ना
3 जून 1947 को जब पाकिस्तान का मंसूबा मंजूर हो गया, तकसीम हिंद की पे अग्रीमेंट हो गया, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया रेडियो पे जो तकरीर की उसका मतन, इनमें से हर डॉक्यूमेंट का मतन मौजूद है। कहीं पे किसी इस्लामी निज़ाम का या किसी इस्लामी तर्ज़ हुकूमत वगैरह का या मज़हब की बुनियाद होने का रियासत की कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। 11 अगस्त 1947 की तकरीर में भी नहीं मिलेगा। कौमें मज़हब पे बनती ही नहीं है। मैं अपनी लाइन को दोहराना चाहूँगा अंग्रेज़ी में भी, अगर आप पसंद फरमाएंगे तो मैं उर्दू में भी वो कहूँगा। नंबर 1, faith is not a political plank. मजहब या अकीदा जो है वो सियासी मौक़िफ़ नहीं होता, सियासी मौक़िफ़ तब्दील होता रहता है। सर प्लीज इसको अगर आप रिपीट करें, आपकी आवाज़ कट गई दरमियान में। Faith does not constitute a political narrative. Faith is altogether different from मजहब सियासी मौक़िफ़ से अलग चीज़ होती है। सियासी मौक़िफ़ तब्दील होता रहता है बदलते हुए हालात में, अकीदा तब्दील नहीं होता, अकीदे पे दलील नहीं होती, अकीदे पे आर्गूमेंट नहीं होता, सियासी मौक़िफ़ पे आर्गूमेंट होता है। अगर ताहिर भाई या फराज यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनके साथ किसी मामले पे जहाँ में हमारा सियासी इख्तलाफ हो तो दलीलबाजी कर सकते हैं, उसमें मैं उनकी बात मान लूँगा अगर उनकी दलील में उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स में वज़न होगा। लेकिन अकीदे पे समझौता नहीं हुआ करता, अकीदा कायम बिज़ात चीज़ है। तो मैं उसी को मैंने खुलासे में बयान किया कि अकीदा सियासी मौक़िफ़ नहीं होता, अकीदा पॉलिटिकल प्लैंक या प्लेटफॉर्म या नैरेटिव नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि रिलीजियस सॉरी आपको रोक रहा हूँ, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड भी चूंकि कर रहे हैं, सर आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि आपका चेहरा पूरा नजर आए। अभी सॉरी मुझे अंदाजा नहीं है बेटा, ये अब बताइए, अब बेहतर है? जी सर, बेस्ट है अभी। ओके, बहुत शुक्रिया, कंटिन्यू। दूसरी बहुत अहम बात ये है कि जो रिलीजियस कांग्रीगेशन होता है वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता, क्योंकि जो रिलीजियस कांग्रीगेशन है वो एक मुस्तकिल चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से कि आई एम अ कैथोलिक, राइट, और मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ प्रोटेस्टेंट भी रहते हैं। अगर मेरा कैथोलिक चर्च मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो फिर सिर्फ इतना सा देखना बाकी रह जाएगा कि कैथोलिक ज़्यादा है या प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है। मैं जानबूझ के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कह रहा हूँ, मैं अहले तशय्यो या अहले तसन्नुन मुसलमान नहीं कह रहा। बात वही है, मैं चाहता नहीं कि मुकामी मिसाल देने से मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। तो जो पॉलिटिकल कांग्रीगेशन है, यानी जो फेथ बेस्ड कम्युनिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। जमहूरियत में कोई मुस्तकिल अक़लियत और कोई मुस्तकिल अक्सरियत नहीं होती। वेयर एज फेथ जो है, और फॉर दैट मैटर वो तमाम शनाख्तें जो हमें पैदाइश के हादसे में मिलती हैं, मिसाल के तौर पे हमारी नस्ली शनाख्त, मिसाल के तौर पे हमारी ज़ुबान, ये सियासत की बुनियाद नहीं होती, क्योंकि इसके नतीजे में मुस्तकिल अक़लियत और मुस्तकिल अक्सरियत जन्म लेती है। और सियासत में, जमहूरियत में कोई मुस्तकिल अक़लियत और कोई मुस्तकिल अक्सरियत नहीं होती। आजकल पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए कि उनके पास ज़्यादा नशस्तें हैं कौमी असम्बली में, उनके पास और उनके इत्तेहादियों के पास, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। इससे पहले जो है वो पाकिस्तान में कई दफ़ा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट रही है। तो जो आज की अक्सरियत है वो कल की अक़लियत हो सकती है, जो कल की अक़लियत है वो आज की अक्सरियत हो सकती है, बट दिस इज़ नॉट द केस विद फेथ। तो इसलिए अकीदा, दोनों बातें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। नंबर 1, फेथ इज नॉट अ पॉलिटिकल नैरेटिव। सियासत मजहबी अकायद की बुनियाद पे नहीं हो सकती, और अगर होती है तो
लोगों को मुस्तकिल तकसीम करती है। इसी तरह जो हमारे हम मज़हब होते हैं, हमारे हम अकीदा होते हैं, वो हमारे हम अकीदा ज़रूर है, लेकिन वो हमारी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी अगर फेथ होता है तो वो डिविसिव होता है। Democracy is about inclusion, equality of citizenship, regardless of faith, regardless of their language, regardless of their racial origin, right? हमने ये किस्सा जब ये पाकिस्तान के बहसें हो रही थी, अब मैं सख्त बात कहने जा रहा हूँ, हमने ढंग से बैठ के आपस में भी, मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी इस पर गौर ही नहीं किया कि इससे क्या नताइज बरामद होंगे, इसके खदोखाल क्या होंगे, इसका हदफ क्या होगा। अगर हमने ये बातें उस वक्त पूछ ली होती, तय कर ली होती, तो आज हम इस बहस में ना पड़े हुए होते, इस बहस में ना होते कि हर 10 साल के बाद कभी निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाता है, कभी तालिबान तशरीफ़ ले आते हैं, और कभी हम रियासत मदीना बनाने निकलते हैं, कभी हम सदारती निज़ाम ले आते हैं, कभी हम पार्लिमानी निज़ाम की तरफ चल पड़ते हैं। ये बुनियादी झगड़ा ही वहाँ शुरू हुआ है, हमने पूछा ही नहीं कि ये खिलाफत क्या होती है। आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग आपसे बात करते हैं खिलाफत, अरे भाई खिलाफत का कोई ताल्लुक नेशन स्टेट से नहीं है न। और पाकिस्तान के तराने में एक मिसरा आता है, कौम मुल्क सल्तनत। तो इस सियासियात का एक बुनियादी तालिब इल्म जानता है कि कौम, मुल्क और सल्तनत ये 3 अलग प्रीसेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये एक चीज़ नहीं है। लेकिन हफीज गंगरी साहब अल्लाह के फजल करम से चूँकि बहुत ही फाजिल आदमी थे, आलिम फाजिल आदमी थे, उन्होंने एक ही मिसरे में ये 3 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो थे वो ही योक देम टुगेदर, उन्होंने उनको एक ही उसमें रस्सी से बांध दिया और हमने उसको कबूल कर लिया। 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने करारदाद मंजूर की कि तकसीम करो और चले जाओ। उससे 10 बरस पहले 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 लाहौर ही में दरिया रावी के किनारे कांग्रेस ने अपने सालाना इजलास में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की करारदाद मंजूर की थी, जिसके बाद डॉन्डी साल्ट कैंपेन गांधी जी ने चलाई थी, जिसके बाद जो है वो आज़ादी की जदोजहद जो है हिंदुस्तान की आज़ादी की वो चलाई गई। जब 1951 में हिंदुस्तान ने अपना आइन प्रोमलगेट करना चाहा तो दे रिवर्टेड बैक टू दैट 26 जनवरी 1930। उन्होंने अपना रिपब्लिक डे उस 26 जनवरी 1930 को करार दिया जिस दिन उन्होंने आज़ादी की करारदाद मंजूर की थी। चुनाचे हिंदुस्तान में रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है और 1951 में उनका आइन मंजूर हुआ। 6 महीने का जो तात्कालिक इमरजेंसी का आया 70s बिंद्रा के अंडर, उसको छोड़ के हिंदुस्तान की जो दस्तूर है, जमहूरियत है, वो एक तसलसल के साथ चले। हम लेट हुए, असबाब में जाने का ये महल नहीं है, लेकिन जब 1956 में चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म थे और सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल थे, हमने अपना आइन मंजूर किया और उसको प्रोमलगेट किया, तो हमने तारीख चुनी 23 मार्च, जो कि हमने बिल्कुल जैसे कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 की तरफ गई थी, तो हम 23 मार्च हमने अपना रिपब्लिक डे, चूँकि इंडिया में आज भी वो रिपब्लिक डे कहलाता है। अब आप दोस्त जो पॉलिटिकल साइंस के तारीख के तालिब इल्म हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि रिपब्लिक कहते किसे हैं। रिपब्लिक वो मुल्क होता है जिसकी मल्कियत वहाँ के अवाम के पास होती है। ये रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन हुड है, स्टेट क्राफ्ट है। रिपब्लिक मीन्स अ कंट्री विच बिलोंग्स टू इट्स पीपल। तो हिंदुस्तान ने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया करार दिया। इससे पहले पाकिस्तान में
ہم لوگ قرارداد پاکستان کا دن چھوٹے موٹے طریقے سے مناتے تھے، لیکن ہم نے اس کو یوم جمہوریہ قرار دیا 1956 23 مارچ کو، اور ہم نے 1957 اور 1958 2 برس یوم جمہوریہ 23 مارچ ریپبلک ڈے کے طور پہ منایا۔ لیکن 1958 کے اکتوبر میں ایوب خان صاحب تشریف لے آئے، جب مارشل لا لگ گیا، آئین اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ تو میرے بھائی کہاں کی جمہوریہ، کہاں کا آئین؟ اب بیٹھ کے سر جوڑ کے کہ لوگوں کو تو 2 برس 23 مارچ کو یوم جمہوریہ مناتے آئے ہیں، تو اب کیا منائیں گے؟ تو کوئی ہوگا قدرت اللہ شہاب اور الطاف بہر جیسا سیانا، اس نے کہا جی اس کو یوم پاکستان قرار دے دیا۔ پتہ تو چل ہی گیا تھا کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ آنیاں جانیاں جو ہیں جمہوریت کی بھی اور مارشل لاؤں کی بھی، یہ بس چلتی رہیں گی۔ تو ہم نے 23 مارچ کو یوم پاکستان قرار دے دیا، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یا تو قرارداد پاکستان کا دن ہوتا یا ریپبلک ڈے ہوتا۔ اب ہمارا جو موجودہ آئین ہے یہ 14 اگست 1973 کو پروملگیٹ ہوا تھا، تو 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہوتا ہے، تو ہم وہ 23 مارچ اسی کو لے کے چلے جا رہے ہیں۔ بٹ اوریجنلی ان پاکستان 23 مارچ جو ہے یہ ریپبلک ڈے تھا، اور یہ یاد دلاتا تھا اس قرارداد کی جب ہم نے پاکستان کا یا تقسیم ہند کا مطالبہ کیا تھا 1940 میں۔ تو 1958 کے مارشل لا نے ہمیں چونکہ ڈی ریل کر دیا، تو اس کے بعد سے ہم یوم پاکستان مناتے آ رہے ہیں۔ میں نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے آپ بھائیوں کی یا اگر کوئی خاتون مرد ہو ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، but I would welcome all of your questions, whatever your questions. You are welcome. جی، اسی کے ساتھ ہم کویسچن آنسر سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں وجاہت مسعود صاحب نے ساری چیزوں کا پس منظر بھی بتایا، ہمارے اندر جو کنفیوژن ہے چیزوں کو لے کے اس کا بھی بتایا۔ کویسچن آنسر سیشن اس طرح سے ہوگا کہ جن کے کویسچن ہوں گے وہ یہاں پہ ان باکس میں لکھیں گے، ان میں سے ایک کو میں الاؤ کروں گا اور وہ بولے گا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ 2 2 3 3 لوگ اکٹھے بول رہے ہوں، اور آپ لوگ اس میں اپنے نام لکھنا سٹارٹ کر دیں کہ میرا کویسچن ہے۔ اور سب سے پہلے وجاہت صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ 1937 سے لے کے 1939 تک جو ہندوستان کانگریس کی حکومت رہی تھی، کیا اس کے بعد یہ ڈر تو نہیں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ چونکہ ہماری آئیڈینٹی کو خطرہ ہے تو ہمیں الگ ملک بنا لینا چاہیے؟ آئیڈینٹی کو بھی خطرہ ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ معیشت کو، اس سے زیادہ سیاسی ریپرزنٹیشن کو، چونکہ کانگریس نے وجاہت صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی وہاں پہ جتنا اسلاموفوبیا ہے اور وہی باتیں ہیں جو کہ کانگریس کے دور میں تھی ابھی بھی مودی کے دور میں ہوتی ہیں، تو اس سے اس تاثر کو کہ مسلمانوں کی شناخت کو، ان کے ثقافت کو، کلچر کو وہاں پہ خطرہ تھا، تو اس سے مطلب اس کی تصحیح نہیں ہو جاتی اس بات سے؟ نہیں، میرے لیے یہ خیال، ہم کو 16 کروڑ ہم سے مراد ہے کہ جو مسلمان ہیں 16 کروڑ بنگلہ دیش میں ہیں، 23 کروڑ یہاں ہیں، کل ملا کے 40 کروڑ ہو گئے، اور 20 کروڑ ہندوستان میں 60 کروڑ ہو گئے۔ 60 کروڑ تو میرے بھائی دنیا کی بہت بڑی آبادی بنتی ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی، بلکہ 60 کروڑ کی صورت میں تو یہ دوسرے نمبر کی آبادی ہو جاتی۔ نہیں، ایسا ممکن نہ ہوتا۔ اور یہ جو ہندوستان میں مودی صاحب کی حکومت الیکٹ ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل گلوبل ایک ایبریشن ہوئی ہے، جس میں اتھارٹیرین رائٹ ونگ پاپولسٹ جماعتیں جیسے ٹرمپ صاحب، جیسے وہاں انگلینڈ میں جانسن صاحب، جو جانسن ہی نام ہے نا ان کا جو آج کل ہے، اور مودی صاحب، پیوٹن بھی تو اتھارٹیرین ہی ہے نا، رائٹ ونگ، وہ کوئی الیکٹڈ نہیں ہے۔ طیب ایردوان ہے، چین تو پہلے سے اس طرح کا ہے۔ تو یہ ایک ہم تاریخ کے ایک آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہندوستان میں جو یہ والی حکومت ہے، ایک حکومت کے بل پہ
ہم یہ فیصلہ کر سکیں. پاکستان کے آئینی اور سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کے جو معاملات ہیں وہ تو ہندوستان سے کہیں زیادہ خراب رہے ہیں. ہماری ریاست کو موقع مل گیا اس سے. معاف کیجیے گا، ہے ہمارے ملک میں بھی الٹرا رائٹ ونگ اتھارٹیرین رجیم ہی ہے اس وقت، بلکہ ہائیبرڈ رجیم ہے جو الٹرا رائٹ یا فار رائٹ سے کہیں زیادہ خوفناک بات ہے. ہندوستان میں بھی اس وقت جو ہے وہ مکمل جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہماری جمہوریت کا ان کی جمہوریت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میں اس آرگومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتا کہ وہ خدشات درست ثابت ہوئے ہیں، بلکہ وہ خدشات پاکستان کی صورت میں جو بیان کیے گئے تھے وہ کہیں زیادہ درست ثابت ہوئے، چونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹی کوئی اس طرح کی موجود نہیں تھی. میں اسے ایک مثال کی صورت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہماری آزادی کا پروانہ ہمارے دروازے پہ آیا تو اسے وصول کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. واحد فرق جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے تجربے میں جو فرق پڑا ہے، وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی موجود تھی اور یہاں پہ محض ایک ہجوم تھا جو اسی طرح سے چھلانگ لگا کے مسلم لیگ کی بینڈ ویگن پہ چڑھ گیا تھا جیسے انہوں نے ریپبلکن پارٹی میں چلے گئے یا کنونشن میں چلے گئے یا پی این اے میں چلے گئے یا آئی جے آئی میں چلے گئے، یا پھر کچھ حالیہ عرصے میں بھی ہم نے کبوتروں کی ڈاریں ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے دیکھی ہیں. نہیں، وہ کانسیپٹ جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوا، اور اس کانسیپٹ کا درست ثابت نہ ہونا اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے جو ہم نے دسمبر 71 میں دیکھی. مذہب کی بنیاد پہ قومیں قائم نہیں ہوتی اور نہ قائم رہتی، اور اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جو 56 ممالک مسلم اکثریتی ملک تک انہیں 56 ہونے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو وہ ایک ہی ہوتا. ایسا تو نہیں. چلیں محمد اسامہ یوسف، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی ضرور. جی سر میرے 2-4 سوال تھے مختلف. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ 1905 میں انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا انگریزوں نے، لیکن اردو ہندی تنازع تو 1867 کی واردات ہے. تو پہلا تو میں یہ تھا. دوسرا کہ تقسیم کے بارے میں آپ نے کہا کہ مسلم لیگ میں ایک ہجوم آپ نے بات کی کہ ایک ہجوم تھا، لیکن ایک سوال، ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ انگریز خود ایک بفر زون بنانا چاہتے تھے رشیا اور انڈیا کے درمیان. بیٹا ایک سوال ایک کر لو، میں بوڑھا آدمی میں بھول جاؤں گا. پہلے میں پہلے سوال کا جواب دوں پھر دوسرے کا، تیسرے تک نہ جائیں ورنہ میں اڑ جاؤں گا. ٹھیک یہ دونوں بتا دیں. بفر بیٹا یہ جو اردو ہندی کا جھگڑا تھا یہ بنیادی طور پر سرکاری ملازمتوں کا معاملہ تھا. یہ جو زبان ہوتی ہے نا یہ ایک تو سرکاری ملازمتوں میں کام آتی ہے روزگار میں، اور دوسرا یہ کچہری کی زبان ہوتی ہے. اور کچہری آپ کو پتہ ہے کہ لیٹیگیشن جہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ بہت اہم صورت اختیار کر جاتی ہے. تو زبانوں کی مذہبی شناخت نہیں ہوتی، زبانوں کا مذہب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آج بھی جو ہے آپ دیکھ لیجیے کون کہتا ہے کہ اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے. کروڑوں لوگ جو اس زبان کو بولتے ہیں. میں تو خیر اتفاقی کی بات ہے، کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انڈیا یا پاکستان کی فلمیں نہیں دیکھتا ہے. لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہندوستان میں جو فلمیں بنتی ہیں تو ان کی زبان وہی ہے کم و بیش. وہ جو خبروں میں زبان بولتے ہیں وہ تو نہیں بولی جاتی فلموں میں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ زبان تو وہ اردو ہی ہے جس میں جنہیں وہ ہندی فلمیں کہتے ہیں. تو زبان کا مسئلہ جو تھا وہ روزگار کے جھگڑے کا مسئلہ تھا، اور وہ آپ نے 1867 کا ہے، میں کہوں گا 1812 میں شروع ہو گیا تھا جب فورٹ ولیم کالج بنا ہے. اس وقت جو مسلم کمیونٹی تھی وہ عربی اور فارسی چاہتی تھی، ویئر ایز راجہ رام موہن رائے نے کہا کہ جناب ہمیں سنسکرت کوئی نہیں پڑھنا. یہ لکھی ہوئی ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں. راجہ رام موہن رائے was 70 years before سید احمد خان، اور انہوں نے کہا تھا نا جی ہمیں سائنس پڑھائیے، ہمیں ایسٹرانومی پڑھائیے، ہمیں جو ہے وہ طب پڑھائیے، میڈیکل کی تعلیم دیجیے، ہمیں یہ سنسکرت کے وید اور
शब्द और अशलूक नहीं पढ़ना। तो ये 1867 भी नहीं है। ये ज़बानों का मामला जो है वो मुलाजमतों से ताल्लुक़ रखता है। इवन बंगाल और मगरबी पाकिस्तान का भी जो झगड़ा था वो बुनियादी तौर पे सियासी कुव्वत डिराइव की जाती है लैंग्वेज से। तो ये मजहबी झगड़ा नहीं था, ज़बानों का मजहब नहीं हुआ करता। जो दूसरी बात आप ने कही थी कि मैंने कहा था कि भी मुस्लिम लीग तो एक हजूम था, तो उसके जवाब में आपने क्या फरमाया था, जरा वो दोबारा कहिएगा। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि क्या अंग्रेज भी हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करना चाहते थे कि रशिया और इंडिया के दरमियान एक बफर जोन बना दें? ये थ्योरी है बेटा, जो बाएं बाजू के जो हमारे अहबाब थे उन्होंने बाद अज़ां हाइंडसाइट के साथ पेश की। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स 1977 में जब 30 बरस मुकम्मल हुए ना हमारी हिंदुस्तान की पाकिस्तान की आज़ादी के 1977 में, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के 12 जिल्दों में वो सामने आए, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस सारी मौजूद है। देयर इज़ एवरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द ब्रिटिश वांटेड टू prevent the division of India as long as they could. ठीक है, it was only after Mountbatten arrived and he witnessed the riots and the destruction in places like Bengal, Noakhali, Calcutta, Noakhali, then Bihar, then पंजाब, और पंजाब में भी जब उसने कपूटा जो हमारे पोठोहार में पिंडी के पास, आप जानते हैं कपूटा कहाँ है, वहाँ का दौरा किया, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये कितना खौफनाक मंजर बन सकता है। इस तरह का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि बरतानिया या कोई भी दूसरी गैर मुल्की ताकत जो है वो पाकिस्तान बनाना चाहती थी, और ना कभी हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी इतनी ताकतवर थी। मैं तो बाएं बाजू की तहरीक से मुंसलिक भी रहा ज़िंदगी के एक हिस्से में। मैं आपको अपना ज़ाती मुशाहिदा बताए देता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, और हत्ता कि सोवियत यूनियन भी नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहीं पे जो है वो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इनकलाब आए, चूँकि ये उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर होता, और ये स्टालिन को या उसके जो जानशीन थे ख्रुश्चेव, ब्रेजनेव वगैरह, उन्हें ये कबूल नहीं था। उन्हें तो चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब जो है वो कबूल नहीं हुआ, 1954 में उनसे अलहदगी हो गई। तो ये बातें बेटे हम हाइंडसाइट से जोड़ लेते हैं कि जी वो ये चाहते थे, वो ये चाहते थे, ये हमारे यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ थे। सो आई unfortunately would not agree that the British wanted to establish Pakistan. No, they were every inch against the idea. This is my understanding. I can always be wrong. Every student of history must accept one's fallibility. हम हमेशा गलत हो सकते हैं, हमारा मुशाहिदा इल्म गलत हो सकता है। मुजाहिद हुसैन साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं वजाहत मसूद साहब से। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि टू नेशन थ्योरी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो मेरा सवाल ये है कि सर जो हम बिलीव रखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया, तो 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि वो दो कौमी नज़रिए की जो अहमियत थी वो ख़त्म हो गई थी, या आप समझते हैं कि वो 1971 में के बाद भी वो एग्जिस्ट करती थी, उसकी इम्पोर्टेंस? दो कौमी नज़रिए की अफादियत 14 अगस्त 1947 ही को ख़त्म हो गई, जब हमने ये कबूल कर लिया कि हिंदू जो है विल कंटिन्यू टू बी द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदू हैं, क्रिश्चियन नहीं है। ये कुछ हमारे दोस्तों को फिगर्स में गलती होती है या शायबा होता है इस तरह का, और 20 करोड़ मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हम इसे समझते कि वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे वो हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो फिर हमें उन्हें पाकिस्तान में लाना चाहिए था। दो कौमी नज़रिया 1971 में नहीं, ये तकसीम के लिए एक प्लैंक, एक
पोस्चर के तौर पे अडॉप्ट किया गया था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम मंजूर हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान एक कौम है, कायम बिज़ात है, और मैं एक तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ कि ये वाला जो पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है ये एक फेडरेशन है, इसकी 4 फेडरल यूनिट हैं, वफाकी इकाइयाँ हैं, ये हमेशा कायम रहेगा, इसकी सलामती को कोई अंदेशा नहीं है और इसे किसी दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। दो कौमी नज़रिया जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 11 अगस्त को कह दिया कि यू विल सीज टू बी Hindus and you will cease to be Muslims, not in the religious sense, but in a political sense, because that has nothing to do with the business of the state. ये वो लफ्ज़ हैं जो कायद आज़म ने 11 अगस्त को अदा किए, and with this he actually declared that two nation theory was over. Now on Pakistan was one nation जिसका हर शहरी जो है वो बराबर का रुतबा, बराबर के हकूक और बराबर का एहतराम रखता है। ये कायद आज़म के लफ्ज़ हैं, इसलिए मैंने उनको इसलिए दोहराया कि हमें ये वाज़ेह हो जाए कि इसका 1971 में हमारी हमाकतों की वजह से जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ उसके साथ दो कौमी नज़रिए का कोई ताल्लुक नहीं है। दो कौमी नज़रिया 1947 ही में ख़त्म हो गया था और पाकिस्तान एक कौम के तौर पर वजूद में आ गया था। वकार जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वकार अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे इंतहाई मुख्तसर 2 सवाल हैं। पहला ये कि आपने ये कहा कि वो लोग जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे और अक़लियत में थे, पाकिस्तान बनाने के लिए उन लोगों ने ही रोल प्ले किया, और जो लोग अक्सरियत में थे और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं थे उन इलाकों में पाकिस्तान बना। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी समाजी तवाइफ़ुल मलूकी का सबसे बड़ा सबब ये नहीं है कि वो लोग जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे उनके प्रोजेक्ट पे एक मुल्क बना, और आज तक हम जो है हमारे जितने भी समाजी मुआहदात हैं वो कहीं ना कहीं किसी बाहर की आइडियालॉजी से, किसी ना किसी बाहर के डिस्कोर्स से जुड़े होते हैं। और इसी से रिलेटेड ये एक छोटा सा नुक्ता है कि आपने तराने का जिक्र किया, इसमें सल्तनत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो क्या आज भी हम उसी सल्तनत को रेफर नहीं कर रहे जिसकी वफादारी का 1906 में हमने अहद किया था मुस्लिम लीग के तौर पे या फिर पाकिस्तान बनने के साथ? भाई 1906 में हमने किस सल्तनत से वफादारी का बात की थी बाबूजी, जरा दोहराइए, मुझे इस्तेहज़ार नहीं हो रहा। 1906 में हमने किस सल्तनत के साथ वफादारी का ऐलान किया था? सर जो सल्तनत बरतानिया थी उसी के साथ ही हम वो तो ऑक्यूपेशन फोर्स थी, वो कॉलोनियलिस्ट थे, वो बाहर से आए थे। हम सिर्फ हुकूमत से वफादारी का ऐलान कर रहे थे। वो सल्तनत तो खुद ही उन्होंने, जिन्होंने बनाई थी उन्होंने खुद डिसॉल्व कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा था, ये जो आप बात फरमा रहे हैं मामला इस तरह से नहीं है। ये जो बाहर के नजर, एक तो बाहर के नजरियात कोई चीज़ नहीं होते। मैं आपसे अर्ज करूं कि दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने कहीं ना कहीं दूसरों से, इंसानियत के दूसरे हिस्सों के इल्म से, तमद्दुन से, सकाफत से फ़ायदे नहीं उठाए। आज हमारी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है, इंक्लूडिंग ये इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, जो बाहर से नहीं आया? क्या अरबों ने जो है वो यूनानी फ़लसफ़े से फ़ायदा नहीं उठाया? क्या अरबों के अलूम से यूरोप ने रिनेसांस शुरू नहीं किया? क्या यूरोप ने इब्न सीना, इब्न खल्दून और इब्न रुश्द के नज़रियात से इस्तिफ़ादा नहीं किया? ये बेटे, ये कोई कौम आइलैंड नहीं होती और ना खुद कफील होती। हम तमाम इंसान जो हैं, हमारा DNA ओवर 99.99% एक ही है। हमारी सलाहियतें एक जैसी हैं, शऊर एक जैसा है, और हम जो है वो एक दूसरे से सीखते ही हैं। ठीक है, तो ये जो है ना एक आइसोलेशनिस्ट कॉन्सेप्ट कि हम शायद खुद कफील हैं, हम खुद कफील नहीं है यार भाई। IMF से कर्जा मांगते वक्त तो हमें नहीं ख्याल आता कि जो बाहर वालों से मांग रहे हैं। इल्म मांगते वक्त जो है या इल्म से फायदा उठाते हुए हमें जो है वो बैरूनी उसका अंदेशा खड़ा हो जाता है। हमारी
آپ تھوڑا آگے آ گئے, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے, آگے آ گئے ہیں, پھر کنٹینیو. سوری, I beg your pardon, I beg your pardon. ہماری طوائف الملوکی وہاں سے شروع ہوئی جب جو یہاں کے مقامی لوگ تھے, ہم نے ان پہ انہیں اگنور کرتے ہوئے ایسی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی جس کی اکثریت جس کے زعماء کی اکثریت یہاں سے نہیں تھی. کسی کو خیال تک نہیں تھا کہ لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان چلے آئیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس زمین کے رہنے والے تھے وہ اپنی حکومت سے یا اقتدار سے یا اختیار سے ایسی آسانی سے دستبردار ہو جاتی؟ ایسا بالکل نہیں ہوا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا تاکہ آپ کے ظاہر کے ہارے کے کچھ آئیکن ہوتے ہیں, انہیں میں نہیں چاہتا کہ ڈسٹرب کروں یا راہ نفس پہ پاؤں رکھوں. لیکن قیوم خان NWFP میں اور باچا خان, ان کا جھگڑا ہو گیا قائد اعظم اور لیاقت علی خان سے. میاں عبدالباری کا, ممدوٹ کا, دولتانہ کا جھگڑا ہو گیا پنجاب میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان سے. ایوب کھوڑوں کا جھگڑا جہاں تک ہوا کہ ایوب کھوڑوں کو برطرف کر دیا گیا سندھ میں, اور بلوچستان میں جو ہے اس کا خان آف قلات کا بھائی عبد الکریم وہ پہاڑوں پہ جا چڑھا, اور سورورتی کو کی جو ہے وہ جو نمائندگی تھی دستور ساز اسمبلی میں وہ معطل کر دی گئی, اور اس کو لیاقت علی خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ جو کچھ کہا وہ میں دہرا نہیں سکتا, وہ جملہ ویسے وہ لکھا ہوا جو ہے دستور ساز اسمبلی کی کارروائی میں وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مقامی قیادت کا اس حصے کی قیادت کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا تھا. ہماری جو طوائف الملوکی تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ ایک آرگنائزڈ سیاسی جماعت تھی ہی نہیں. اٹ واز اے پیشنیٹ, میں نے ملٹیٹیوڈ کہا تھا, ایٹ بیسٹ اٹ واز اے پیشنیٹ موومنٹ, جس میں جو ہے نا وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ اور علی گڑھ کے لڑکے جو نعرے لگاتے تھے ان غریبوں کو میری طرح سے سمجھ بھی نہیں تھی وہ کیا رہے ہیں. تو وہ ایک پیشنیٹ سیاسی موومنٹ تھی. اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. ہیڈ اٹ بین اے پولیٹیکل پارٹی تو قائد اعظم کو جون سے لے کے جولائی 1948 تک 6 ہفتے لاہور میں بیٹھ کے ممتاز دولتانہ اور میاں ممدوٹ جو نواب ممدوٹ تھے ان میں صلح کروانے کی ناکام کوشش نہ کرنا پڑتی. ایوب کھوڑوں کو جو ہے وہ برطرف نہ کرنا پڑتا. 14 اگست کو پاکستان بنتا ہے, 21 اگست کو جو ہے وہ NWFP کی اسمبلی جو تھی وہ ڈیزالو کر دی گئی, اور جگتو فرنٹ جو ہے وہ 310 میں سے 301 سیٹیں جیتتا ہے مشرقی پاکستان میں, اور ودن 2 months جو ہے وہ ہم اس کی فضل الحق جس نے 23 مارچ کی قرارداد پیش کی تھی جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, اس فضل الحق کو ہم نے غدار قرار دے کے اس کی وزارت توڑی. تو یہ ہم نے لوگوں کا جو حق اقتدار ہے اس سے انحراف کیا. ہماری طوائف الملوکی اس سے نکلی ہے. سر یہ دوسرا نقطہ تھا کہ جو ترانے میں سلطنت کا لفظ ہے, ہم اس سلطنت کو ہم پائندہ تابندہ باد کہتے ہیں. اس بیچارے کو لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں سلطنت کہتے کسے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کے پاس کبھی وقت ہوگا تو آپ ذرا پڑھ لیجیے گا. حفیظ جلندری واز ناٹ نون فار ہز پولیٹیکل ایکیومن. وہ کوئی سیاسی مفکر نہیں تھے, وہ علامہ اقبال نہیں تھے, وہ ابوالکلام آزاد نہیں تھے, وہ ایک اچھے ورسی فائر تھے, وہ ایک اچھے شاعر تھے, بس اس سے آگے وہ کچھ نہیں تھے. ان کا ترانہ جو ہے اس کی بات کو بھی یہ تھی کہ جو دھن بنائی جا چکی تھی چھاگلا صاحب کی اس پہ پورا اترا. دیٹس اٹ. اس کو بیچارے کو خود نہیں پتا. ابھی بھی میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں آپ ظاہر پڑھتے ہیں نا, تو ایٹ رینڈم 10 بندے لے کے ان سے کہیں یار یہ پاکستان کا ترانہ ہم نے کاغذ پہ پرنٹ آؤٹ نکال لیں, اس سے کہیں یار جی اس کی ہمیں کوئی 2-4 لائنیں اس کی سمجھاؤ, اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کا ترانہ پاکستان کی وہ تعلیم یافتہ کلاس بھی نہیں سمجھتی جو پاکستان کے, یعنی آپ دوست جو بیچلرز کر چکے ہیں اور یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم پا رہے ہیں,
जो कॉन्स्टिट्यूट 4 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन। भाई कुल 27% आबादी मैट्रिक पास है पाकिस्तान की, तो उसमें से आप तो पहले 4 या 5% में आते हैं, तो उसके बावजूद आप अपने हम जमातों से पूछ लीजिएगा, उनको कौमी कराने का मतलब नहीं आता। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया बेटे। इरफान बलोच साहब, इरफान बलोच साहब आप हैं तो जी जी सर, मैं मौजूद हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसा कि हमने देखा है कि मतलब थ्रू आउट जो है मुस्लिम लीग की जो स्ट्रगल रही है, इवन इकबाल का खुद इलाहाबाद का खुतबा भी है, उसमें भी वो जो है किसी पाकिस्तान के लिए कोई जिक्र नहीं करते, और मतलब इस जहाँ पर पाकिस्तान कायम है इस मतलब इस रीजन को जो स्टेट के लिए ना, वो किसी मजहब की आइडेंटिटी को मतलब नहीं वो रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, जबकि खुद हम जब देखते हैं कि आजम को, तो वो भी मतलब है कि पाकिस्तान के लिए किसी इस्लामिक या कोई इस तरह का निज़ाम लाने की बात नहीं कर रहे थे। फिर सर ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि हम जो ना इस इनके मजहबी जो ना स्टेट की तरफ बढ़ते चले गए, और सर इससे निकलने का क्या हाल है? कायद आज़म एक सेकुलर माइंडेड रोशन ख्याल तालीम याफ्ता मुसलमान थे, और इकबाल के बारे में भी एक तासुर दिया जाता है कि गोया वो बहुत मजहबी आदमी थे। वो एक बहुत हकीकत पसंद दरवेश तबा कनात पसंद दयानतदार इंसान थे, और आज की दुनिया के तकाज़ों को समझते थे। जब ये बहुत से लोग जो है वो अभी शायद बिल्कुल ही देवर वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो इकबाल जो है वो दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में फ़लसफ़े और कानून की तालीम पा रहे थे। ये दरअसल जो अहमदुद्दीन कासमी ने कहा है ना कि इर्तिका का चलन है कि हर ज़माने में पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। इल्ज़ाम तो लगाया जाता है कायद आज़म और अल्लामा इकबाल पे कि वो अंग्रेज़ों के साथी थे, असल में तो ये मजहबी टोला था, ये मुखबर थे और ये एजेंट थे, और ये बताया जा सकता है विद द एक्सेप्शन ऑफ जमीयत उलमाए हिंद, वो हुर्रियत पसंद लोग थे, वो लड़े हैं अंग्रेज से और उन्होंने जो है वो हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वो एक छोटा गिरोह था ये जो सज्जादा नशीनों का, दरगाहों वालों का, खानकाहों वालों का, ये आज तक आप देख लीजिए इनको जो जागीरें मिली हैं, और आज भी मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाता और मैं वो नाम भी नहीं लेता जिनके बारे में लिखा हुआ मौजूद है कि वो प्रोक्योरेबल थे। ये जो अंग्रेज़ का दौर था ना, इसमें ज़िले के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी जो होता था ना, उसके पास एक हुज़ हू होती थी। इत्तेफाक से मेरे पास 1921 वाली कॉपी की वो मेरे पास मौजूद है, तो मैं एक दिन उसको पढ़ रहा था, तो इकबाल के बारे में जो डेफिनेशन थी, तो उस दिन मेरा दिल जो था वो इकबाल के बारे में पहले भी एहतराम करते थे, लेकिन उस दिन एहतराम से भर गया। अंग्रेज अपने ऑफिसर्स को बता रहा है कि इकबाल इज अ डेंजरस नेशनलिस्ट पोएट, अंग्रेज ये कह रहा है। और एक और साहब जिनके बारे में, जिनके नाम पे टिकट बने हुए हैं, निसाब में उनका नाम शामिल है, उसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ था ही इज अ प्रोक्योरेबल कमोडिटी, काबिल खरीदो फरोख्त है। तो बाबू ये इनिशिएटिव लिया गया, इस बात से फ़ायदा उठाया गया कि हम लोग जो यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, हम जज्बाती लोग हैं, हमें पीछे लगाया जा सकता है। आज भी पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो इस बेज़मीरी पे तुल जाए कि उसने कौम को बेवकूफ़ बनाना है, वो 150 बंदे मरवा सकता है, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस इशू पे चाहे। 50,000 60,000 लोगों को सड़क पे लाना कोई इशू नहीं है। किसी बंदे, किसी कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है, जिसके पीछे चाहे उनको लगा दें और जब चाहें चुप करके वापस चले जाए। तो ये बदकिस्मती है कि हमारी कौम जो है वो मजहबी तौर पे जो है वो इस तरह से गौर फिक्र करने वाले नहीं हैं, और सियासी तौर पे तो हम बासी तक कौम के बहुत ज़्यादा नाखामदा हैं, नहीं मुखामदा मैक्सिमम आप कह लीजिए। हत्ता कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले भी और बाज़ पढ़ाने वाले भी
हैरान कुन तौर पे पॉलिटिकली नाइव हैं, टू से द लीस्ट। मैंने नाइव ही कहा है और नहीं कुछ कहा। चले इसके बाद जी सर, बहुत मोहम्मद हुसैन मोहसिन। अच्छा भैया, ये आखिरी सवाल, क्योंकि वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब बेचारे वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैंने उनके साथ प्रोग्राम करना है। ये आखिरी सवाल कर लीजिए है। चले ठीक है सर, ठीक है, आखिरी बड़ी सवाल। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर फराज भाई के क्वेश्चन को ही आगे लेके चलूंगा सर। पहले ही फराज भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या ये मुस्लिम्स में आइडेंटिटी क्राइसिस की एक खदशा पैदा हुआ था कि इन्होंने अलहदा मुल्क की डिमांड कर ली थी। तो सर आपने कहा कि क्योंकि ये तादाद में बहुत ज़्यादा थे तो आइडेंटिटी क्राइसिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर मेरा सवाल ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए मतलब की वजह क्या चीज़ बनती है? क्या ये इकोनॉमी क्राइसिस होता है या नंबर ऑफ पीपल? इसमें बेटा बहुत सारी आइडेंटिटी में ना अनगिनत फैक्टर्स आ जाते हैं। सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है मोस्टली। इसमें टोपोग्राफी भी मैटर करती है। जो पख्तून हमारे बहन भाई हैं, हम वतन हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, आपने नोट किया कि उनकी सकाफत जो है वो थरपारकर की सकाफत से बिल्कुल डिफरेंट है ना? ठीक है ना? जो पंजाब की एक तो टोपोग्राफी है, फ्लोरा है, फाउना है, सियासी तजुर्बा है, तारीखी तजुर्बा है। मगर बलूचिस्तान तक बहुत ही कम इन्वेडर्स पहुंच पाए हैं और कोई इन्वेडर ऐसा नहीं जो कम वक्त पंजाब के ऊपर से नहीं गुजरा। तो तारीखी तजुर्बा डिफरेंट है, तो जो नफ्सियात उसके नतीजे में जन्म लेती है वो डिफरेंट है। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, ये बड़ा ओपेक सा, वेग सा एक कॉन्सेप्ट है और बदलता रहता है। आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ किसी एक फैक्टर, मतलब रिलीजन फॉर एग्जांपल और जस्ट इकोनॉमी, इसकी बुनियाद पे नहीं बनती। इसमें कम से कम 10-12 फैक्टर्स होते हैं। मतलब लैंग्वेज भी एक फैक्टर होती है आइडेंटिटी का, बट नॉट द ओनली वन। ठीक है, जब हम आइडेंटिटी को किसी एक फैक्टर तक महदूद करते हैं ना बेटे, तो हम रिडक्शनिज्म में चले जाते हैं और डिविसिव हो जाते हैं और हम हकीकी सियासी और इक़्तिसादी जो मसाइल हैं उनसे हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। मैं उसकी मिसाल दे देता 2-4 हमारी रिसेंट हिस्ट्री से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं चाहूँगा कि आप ब्रॉडर विजन में सोचें और अपने आप को महदूद उस पर ना करें। पर मैं बताता कि कैसे सिर्फ ज़ुबान पे जोर देने से किस तरह की तबाही आती है, या सिर्फ फ़िरके पे या अकीदे पे जोर देने से किस तरह की तबाही आती है। चले वजाहत मसूद साहब, हमारे पास 2-3 सवाल हैं, लेकिन अभी आपके पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी एक चीज़ की बस हमें बता दें कि कायद आज़म के मर्डर वाली जो थ्योरी है उसमें कितनी हकीकत है कि वो? कोई हकीकत नहीं बेटा, उसमें कोई हकीकत नहीं है। लियाकत अली खान साहब के और कायद आज़म के इख्तिलाफ़ात ज़रूर थे, लेकिन लियाकत अली खान साहब एक वज़ादार और शरीफ इंसान थे। कायद आज़म बीमार थे। बॉम्बे में 2 बरस पहले 1946 में उनके जो तबीब थे, और वो हिंदू थे, वो उन्हें बता चुके थे, और वो एक प्रोफेशनल फिजिशियन होते हुए उन्होंने कायद आज़म की तिब्बी हालत को पब्लिक नहीं किया, जो एक फिजिशियन को नहीं करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। कायद आज़म बीमार थे और जब वो ज़ियारत ले जाए गए, ही वाज़न्ट फीलिंग वेल एट ऑल, और फिर चूँकि वो डॉक्टर्स ही की ये राय थी कि उन्हें वापस ले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ज़ियारत बुलंदी पे था। ये ना कायद आज़म की वफ़ात और मोहतरमा फातिमा मीरां की वफ़ात, ये सियासी फ़ायदे उठाने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। मेरी राय में कायद आज़म की जो वफ़ात थी वो नेचुरल रीज़न की वजह से थी। ही वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, he had been a very heavy smoker all his life, and he was a very frail person। यानी वो कभी भी मोटे ताज़े नहीं रहे थे, वो
ہمیشہ سے جو ہے وہ ولنریبل تھے. اگر آپ کبھی ان کی وہ آخری زمانے کی 1948 یا 47 کی تصاویر دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ نظر آتا ہے کہ ایک ایسے صاحب ہیں جن کی باڈی پہ جو ہے وہ میٹ نام کی کوئی چیز بچی نہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, وہ تو اپنی ول پاور پہ لڑ رہے تھے. نہیں, میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے بیٹے اس کا سوائے اس کے کہ ان کی ایمبولینس ضرور خراب ہوئی تھی, لیکن وہ ایک الزام تراشی ہے, میری رائے میں الزام تراشی. آئی کین بی رانگ. چلیں, آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا وجاہت مسعود صاحب. ہمارا یہ جو نمل ڈائیلاگ فورم ہے اس کا مقصد ہی نملینس کا یہ ڈائیلاگ فورم ہے, اور ہم اسٹوڈنٹس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ کتابیں کم پڑھتے ہیں اور کچھ آئیڈیاز انہیں نہیں کنسیو ہو پاتے, اور کچھ وہ جو کہ کتابیں نہیں پڑھتے, ان تک بھی ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی انٹلیکچوئل باتیں اور ہسٹوریکل فیکٹس پہنچائیں. اور اس میں آپ جیسے لوگ جو کہ رائٹرز ہیں, جو کہ آتھرز ہیں, اور جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آ کے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ حقیقت کیا ہے, وہ ہمارا سرمایہ بھی ہے, اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بیٹا وہ میری طرف سے بھی سب بھائیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو معذرت پہنچا دینا. کل میری طبیعت واقعتاً جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی تھی, اور میں جب سویا تو میں پھر جاگ نہیں پایا, وقت پہ بیدار نہیں ہو سکا بالکل. وہ میں رات کے 2 بجے جا کے جاگا. وہ میری معذرت جو ہے نا وہ بھائیوں کو پہنچا دیجیے گا. بٹ آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت اگر کل جتنا نہیں بھی تب بھی کچھ نہ کچھ آج ہم نے بات کر لی. ٹھیک ہے, جی بالکل. بہت شکریہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا. اینڈ کائنڈلی کنوے مائی میسج ٹو آل آف یور کمپینینز دیٹ آئی فاؤنڈ دیئر کوسچنز very enlightening, and I'm very encouraged by the incisive questions which they formulated. مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے جو سوالات کیے وہ ٹھوس تھے, مدلل تھے, اور اس میں کوئی جذباتیت وغیرہ والا معاملہ نہیں تھا. I'm very pleased. Thank you. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ بیٹا. تھینک یو. خدا حافظ. جی فراز بھائی, جی جتنے ممبرز ہیں ہمارے ساتھ, وجاہت صاحب چلے گئے ہیں, وجاہت اگر کوئی صاحب نیا ابھی نہیں ممبر گئے, آج انہیں میرا خیال ہے آپ ریموو کر دیں, وہ انہیں وہ مجھے ریموو کر دیجیے. میں اس لیے میں ادھر ہاں کریم ان سے صاحب نہیں سے ہو رہا. ملانا چاہ رہا تھا, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ریموو کر دیجیے تاکہ میں ان سے بات کر دوں. ٹھیک ہے, ہاں بلال مجھے کرنا نہیں آ رہا. کر جی وجاہت صاحب ہو گئے. میں نے نمبر لکھ دیا ہے اپنے فورم کا, اگر کوئی نیا ممبر آ جایا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے فورم کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. میسج میں نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ کو.